Mauna nga ining mga panahon na dako kay pagdayanan sa atong kagalingon igsoon. Tungod kay daghan na kaayo karon nagpaila na sila nagakampit o nagatuo diha sa Ginoo. Apan ang ilang kasing-kasing layo ayo diha sa Ginoo igsoon. Mao ka nga patayan ako sa atong nagsatagsa sa kagalingon. Labi na ini mga panahon na tungod kay daghan na ang mga saka-saka sa inyong kagalingon aron sa pagpatuo o pagpaila nga sila luwas na sila igso. Unay bantayan nga nagaingon diri sa versikulo 15 nagaingon. Kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga moangha kaninyo nga magasakot sa pagkakarero apan diay sa sulod nila sila mga lupo nga malumuto. Mao kanay bantayan ng igsoon ng panahon na kay daghan na kayo nagpatutuo nga sila siguro maluwas na sila. O kana mao kanay usa nga dili o dili kalimutan sa Ginoo tungod kay ang ilang mabuhat nakita na sa Ginoo nga wala sila nagtuman sa kapuon sa mahal ato sa langit igsoon. Mao na nga sa atong kagalingon karon masayon ang Dios ang ato pagbuhat nga nagpatinud-anon kita diha sa pangalagad sa Ginoo. Importante igsoon sa atong kinabuhi nga mapadayon gyud kita. Mula-ulay kita diha sa pangalagad tungod kay ang Dios naghatag kaninyong dugang tang mga katuigan sa imong kinabuhi aron makapadayon ka kapag dito sa atong Ginoong Kristo igsoon. Mao na nga kinahanglan magpantay ka. Duna di ay muangha sa atua nga nagsaka-saka haron magpatuo sila nga sila luwas na sa ilang kagalingon. Apan nga ingon ang kasulatan, patay ang inyong pagtuo kung wala kay kinuhatan ng igsoon. Sila nagtuo sila, apan ang ilang mabuhat wala kay mukti na sino dili kita maluwas igsoon. Tungod kay ang imong buhat ang imong mga pagtuo mag-urag ka na makane siguro na maluwas ang imong kalag dito sa langit makikubag diya sa atong Ginoong Kristo. Busa niya ni mga panahon na manipasok ka. Manipasok ka makapadayon ka. Padayon ka, muluho tayo kita igsoon kay nag-ilon ang kasulatan. Ang muluho tayo, antod sa kapusan, maura maging maluwas igsoon. Maura nga, maningkamot ka sa makagusa ka nato. Hallelujah. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin. Kung ato na usap po sa dugang mensahe alang sa ato ang nag-birthday karon ini kabuntago ng igsoon. Bisan layo siya. Apan naguna-huna siya sa iyang adlaw na tawhan. Upang sa iyang ginikanan, upang siya may igsoon. Walay distansya alang sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay naglantaw, kanunay nagubas tungod kay ang kalibutan bilikuran sa atong Ginoo. Bisag asa ka, ana ang Ginoo nagubal pa kanimo. Tumala diri sa Propetyo kapitulo 9 versikulo 11 nga Ginoo. Pinaagi sa akong pinaagi ka nako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon o ang imong mga katuigan sa imong kinabuhi pagkadaghanon. Mao ka na igsoon importante sa itong kinabuhi na kinahanglan kundi ay kita nga musulipret sa adlaw na tunatawhan kaya ang Diyos mga pilo-pilo sa mga adlaw o mapadaghan sa daghang mga katuigan sa imong kinabuhi basta makapadayon ka diha sa ampo sa ato Ginoong Hesus Kristo igsoon. Ato igsoon. Sa ngalan ni Lord. Joan na nito. O Joan istinso sa lalaki pa siya. No? Naghandog yun siya sa iyang birthday igsoon. Nindot niya kayo ng atong birthday nga maabot igsoon. Karong pizza ni Sais, kaya ginang-ginang na ko. Kaya akong birthday igsoon, araw ng kabinak. Mauna nga sa liha nga nakadoon na atong birthday, daw malipayon ka maghandog sa atong adlaw na tawhan. Tungod kay gusto kita nga magpasalamat sa Ginoo
kinabuhi, inadugang kanimo, aron ikaw, makapadayon diha kang alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Mao ka na, importante, so. Bisag mo lang kita, iandam o tinatambok, basta makapadayon ka niya sa Ginoo, ang Ginoo, makapadalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Bisag sa daghang mga pagsumay, maabot kanimo, ang Ginoo, magpahigawas kanimo, at dili kay tugyan dito sa mga kadautan ito. Tungod kay na ang Diyos nagabantay kanimo. Mao ka na ginuhat atong igsoon sa Diyos. Istinto. Nawala gyud siya malimos siya ang adlaw nga tawo. Labi na usab ang inahan. Nga siya nag-antos diha sa pagpanganak. Ining manganak igsoon. Uwi o kamatayon ang imong kagamkaman kay kun dili mo undang ang kasakit. Impas with Christ. Mao na nga dako ginato pasalamat sa Ginoo. Tungod sa makasakit nga atong mag-ian. Apan ang Dios naghatag kanimo kagawasan aron sa imong anak makapadayon ka diha sa pagdala o pag-alala. Praise the Lord. Hallelujah. Mao na nga taga nato pasalamat ang Dios sa kinabuhi o ato siyang dayon o ato siyang pasalamatan sa mga katuigan nga niabot sa atong kinabuhi. O may pagkakahang katuigan haron kita makapadayon kita diha sa pasalamat sa atong Ginoong Jesucristo. Busanin tagong-tagon, salamat kayo sa mga mensahe na dili maraming tawag sa mga usap-usap nato o makatalindugang kalikon diya sa atong pagtuo o makapadayon o maluhutay kita hangtod sa pagkalig sa atong Ginoong Jesucristo. O ang Diyos pagkapanalin o gato ta sa pagkanindog. Hallelujah. Awito na ko. Unsay atong impal.